जय जगन्नाथ। अभिप दास यूनिक वर्ल्ड को स्वागत। यही भिडियो रे आपण माने देखिबे आमर जो चतुर्थ क्लस्टर स्तरीय बैठक अनुष्ठित हेबो ताहार रिजोल्यूशन टी को आपण माने विद्यालय स्तर रे किपरि लिखिबे जहाँकि आमर 21/10/2025 रे मंगलवार दिन प्रति विद्यालय रे अनुष्ठित हेबो। तो चलंतु यही भिडियो टी को देखिबा जहाँ फल कि आपण मानक रिजोल्यूशन लिखिबा पई कोनोसी असुविधा हेबो नाही एवं आशा करुछि भिडियोटी निश्चय भाव आपण मानक पई कार्य रे आसीबो। मो भिडियोटी जदि भलो लागि थाए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। बैठक नंबर 4 आपण माने तारीख लिखि नेबे। एठी मु तारीख छाड़ी नेछि कारण मे भी हमर 20 तारीख सोमवार दिन दीपावली उपलक्षे छुट्टी हो पारे। जदि आमर छुट्टी घोषणा हुए तो आम 21/10/2025 मंगलवार दिन यही बैठकटी करिबा। तेणु जो दिन आम बैठक करबा से दिनर तारीख एवं बार लिखिबा। अद्यता तारीख लिखिबे, बार लिखिबे। अपराह्न 2 घंटा समय रे आंभ विद्यालय रे समस्त शिक्षक शिक्षयित्री मानकु नेई एक बैठक अनुष्ठित होइथिला। उक्त बैठकर मुख्य उद्देश्य थिला चतुर्थ क्लस्टर स्तरीय बैठकर विषय वस्तु को समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को अवगत कराइबा। डायरेक्टोरेट ऑफ टीचर एजुकेशन एंड एससीईआरटी ओडिशा भुवनेश्वर पत्र नंबर 5960 तारीख 25/9/2025 एवं ओसेपार पत्र नंबर 10,754 अनुजाई ता 18/10/2025 करे क्लस्टर स्तरीय बैठक ओ ता जो तारीख रे आपन विद्यालय रे करिवे बैठक से ही तारीखटी पकेबे। प्रति विद्यालय रे एक बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठक रे आलोच्य विषय बिंदुगुड़िक निम्न रे प्रदत्त। प्रथम पॉइंट रही स्वागत और कार्यसूचीर सूचना प्रदान। प्रधान शिक्षयित्री समस्त शिक्षक शिक्षयित्री को बैठक को स्वागत जनाई कार्यसूची उपस्थापना कले। 2 नंबर पॉइंट अच्छी पूर्व बैठक विषय वस्तुर आलोचना। तृतीय क्लस्टर स्तरीय बैठकर विषय वस्तु पर सम्यक आलोचना करागला। 3 नंबर पॉइंट अच्छी अक्टोबर मासर शैक्षिक कैलेंडर शिशु बाटिकार तृतीय श्रेणी पर्यंत। शिशु बाटिकार कार्य 46 रु कार्य 55, प्रथम श्रेणी हस खेल भाग 1 पाठ 7 रु पाठ 10, कार्य पुस्तिका सप्ताह 14 रु 16, कविता पोस्टर चित्र पोस्टर बड़ बही आधारित कार्य। द्वितीय श्रेणी पाई भाषा पाठ 14, गणित पाठ 10, भाषा कार्य पुस्तिका सप्ताह 14 रु 16, गणित कार्य पुस्तिका सप्ताह 17 और 18 सह गल्प कार्ड। तृतीय श्रेणी पाई भाषा साहाय्य रु सुफल, गणित पाठ 12, गणित कार्य पुस्तिका सप्ताह 19 रु 21, भाषा कार्य पुस्तिका सप्ताह 14 रु 16 सह गल्प कार्ड आदि कार्य को करने को कहुगला। भाषा और संख्या ज्ञान श्रेणी परिचालना। शिक्षक बहुश्रेणी परिस्थिति रे किपरि भाषा और संख्या ज्ञानर पाठटिका प्रस्तुत करी शिक्षादान करिवे ताहार नमूना प्रदर्शन उपरे आलोचना करागला। 5 पॉइंट अच्छी विद्यालय परिदर्शन और आलोचना। चेकलिस्ट माध्यम एमसीएम आयोजित विद्यालयर शैक्षिक और भौतिक वातावरण पर्यवेक्षण करी निज निज विद्यालयर शैक्षिक वातावरण किपरि उन्नत करिहेब सेथि निमंते समस्त मतामत नियागला। 6 नंबर पॉइंट अच्छी शिक्षण सोपान रेजिस्टर। सेप्टेम्बर मासर शिक्षण फलाफल को किपरि लिपिबद्ध करागला। प्रथम द्वितीय तृतीय श्रेणीर केते जण शिक्षार्थी भाषा और गणित रे स्टार प्लस एवं ट्रायंगल रे अछंती ओ सेमानक अभिवृद्धि पाई केउ सबु पदक्षेप निया जाइछि से विषय रे आलोचना करागला। 7 नंबर अच्छी विद्यालय स्तरीय पठन प्रोत्साहन अभियान पढ़िबा गढ़िबा ओडिशा। शिशु बाटिकारु अष्टम श्रेणी पिलांक मौलिक पठन दक्षता को सुदृढ़ करी सेमानकु स्वाधीन पाठक करिबा और नियमित पठन अभ्यासर विकास करिबा लक्ष्य नहीं सेप्टेम्बर 5, 2025 तारीख रे मान्यवर मुख्यमंत्री पढ़िबा गढ़िबा ओडिशार शुभारंभ करिसंती। एथि निमंते मार्च 2026 पर्यंत शिक्षार्थी पठन स्तरर मासिक प्रगति ट्राक करने ट्राकर और साक्षरता मीटर शिक्षक शिक्षयित्री प्रस्तुत करने आवश्यक।
ତତ୍ସହିତ ପାଠାଗାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ପୁସ୍ତକକୁ 3ଟି ସ୍ତରରେ ଯଥା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପାଠକ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ପାଠକ ଓ ଉନ୍ନତ ପାଠକ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ କୁହାଗଲା। 8 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଳାଫଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ତଦାରଖ, ଯେପରିକି ପିଲାମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଓ ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହାୟକ ପୁସ୍ତିକାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଶ୍ରେଣୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପାଠ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଓ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଗଲା। ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ ଆତ୍ମରକ୍ଷା କୌଶଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଦେଖିପାରିବେ। କ୍ଲଷ୍ଟର ଭିତ୍ତିକ ଶୈକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା। ଜିଲ୍ଲାର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା କ୍ଲଷ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। CRCC ପରିଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ହାର୍ଡ଼ସ୍ପଟ୍ ଆସେ ମିଳିତ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବା ତଥା ବ୍ଲକ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ କୁହାଗଲା। 10 ନମ୍ବର ଅଛି ସଂକ୍ଷେପଣ। ବୈଠକରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ କିପରି ଆମମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଗଲା। ଏଥିସହିତ ଆମର 3ଟି ଆକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଆମେ ରଖିଛୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଆଧାରରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ଗଢ଼ିବା ଓଡ଼ିଶା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଗଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ସଂକଳନ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୂରଣ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଗଲା। ଶେଷରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରି ସଭା ସାଂ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ଚତୁର୍ଥ କ୍ଲଷ୍ଟର ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ହେବ ତାର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନଟି ଲେଖା ସରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।